Hello guys, magluto taog baka guys. Kay guys, magbaka-baka sa taron guys. Kay niabot ang among kuan kanang ana guys, dagko pud kahiwa guys. Kay binukugan na baka. There, nagbata sa kahoy guys. Kay gamay na lang ang aming gasol. O dere may nagluto. Ako lang nagluto ani guys. Kaya akong partner pod guys. Na guys, naglabas siya guys. Dagan ang gilaban. Na guys. Looy pod guys, ug iya na lang tanan guys. Nabuotan man na siya guys. Siya naglaba guys no. Daghan yang gilaban guys na guys. Diara siya naglaba guys. Na ako guys, naglata lagi ko ani. Na itom ng among kaldero guys. Pag human hinis-hinis na punta guys. Mao ni guys. Salamat guys sa panonood guys. Mana guys. Pagkuman guys, limpyo dayon ta guys. Sa kaldero kay itom. Lain tanawon. Salamat guys sa panonood guys. Bye bye guys.